प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग आम ध्यान करवा प्रसंगर शीर्षक हूँ शेष कालर शेष दल। शेष कालर शेष दल आप देखिए आदि पुस्तक ही शैतान तार कार्य आरंभ करिछि। प्रभुंकर मनोनीत लोक मान पथभ्रष्ट करने प्रभु ठारू दूरे नापी आप प्रति पुस्तक देखिए। आदि पुस्तक यात्रा पुस्तक भी शैतान चक्रांत करपरिक शेष अध्याय पर्यंत आप देखिए अनेकों को से पथभ्रष्ट करने आई दिन मानक उग्र भाव में कार्य करुच्ची। तो ये मुझे आज प्रसंग में शेष कालर गोटे शेष दल अच्छी। से दलटा कौन स्वर्ग को नेबा दल नहीं, स्वर्ग को जीवा दल को नरक आड़ को नेबा दल। से दलर कार्य कौन अटे से माने आपन को स्वर्गगामी करांती नहीं नरकगामी करांती। जिहुदा पत्र तार 18 पदरु 20 पद देखा जाउछि से माने किपरि तुमान को कहूथिले शेष काल रे अपना अपना को अभिलाष अनुसार चालित परिहासक लोक उपस्थित हेबे। से माने दलभेद सृष्टि करती, से माने सांसारिक मना ईश्वर को आत्मा विहीन। किंतु हे प्रिय माने तुम्हें माने अपना मानकर अति पवित्र विश्वास उपरे अपना मानक धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करो, पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करो। कौन लिखा जाउछि शेष काल रे एमाने कौन करिसंती एमाने गुप्त रे पसी जाइछंती। एमाने गुप्त रे मेन गेट दे जाई नांती पाचेरे डेईकी कुआडू आसी जाइछंती। एटा से आगुरु लिखुछंती। जिहुदा पत्र लिखिबा समय गोटे अलगा विषय लिखिबा पे चिंता करुथिले किंतु पवित्र आत्मा कहले नाई नाई एई विषय लेखो। से कौन लिखुछंती 4 पदरे कारण प्राचीन शास्त्र मानकरे दंडर पात्र बोली वर्णित होइतिबा केतेक लोक तुमानक मध्यरे गुप्तरे प्रवेश करि अछंती। से मान अधार्मिक आम्भ मानक ईश्वर को अनुग्रह को विपरीत भाव कामुकतारे व्यवहार करी परिणत करती। पुणी आम्भ मानकर एकमात्र कर्ता और प्रभु कृष्ण को स्वीकार करती। से कौन कहते जे किछि लोक गुप्तरे प्रवेश करिसंती। से प्रवेश कर कौन करुछंती एबे एठी थिबा लोक मान को स्थिर करुछंती। से कौन करुछंती लोक माननकु भ्रमित कराउछंती। से कौन करुछंती से साहाय्य करिबा छल रे से कौन करुछंती लोक माननकु पथभ्रष्ट कराउछंती। लोक मान को अबाटे नउछंती। से मानकर कार्य कौन अटे जे से मानकर कार्य लोक मान को पथभ्रष्ट कराइबा। से कार्य कौन लोक मान नरकगामी कराइबा, लोक मान विपथगामी कराइबा। शेष कालर गोटे शेष दल अच्छी। से कौन करती से माने प्रथम कथा होची कु अभिलाष अनुसार आचरण करी परिहास करबा आरंभ करती। से दलभेद सृष्टि करती माने स्वर्ग को जीवा दल को भांगिया गोटे दल तैयारी करती। से माने सांसारिक मना ए शेष कालर ए शेष दल जो अच्छी ए माने सांसारिक मना अटंती। सांसारिक मना ईश्वर को आत्मा विहीन एम गोटे भिन्न आत्मा अच्छी। आ से आत्मा द्वारा एम परिचालित होती। आउ से आत्मा परिचालित हो ए दल लोक कौन कर मनोनीत लोक मान पथभ्रष्ट कर।
এইটা ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକରୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ଦଳଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସାଂସାରିକ ମନା ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିହୀନ ଏମାନେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କଣ କରିବା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 21 ପଦ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟାର ଅପେକ୍ଷା କରି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଗଲଣି ବୋଲି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଣ? ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆପଣା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖ। କାହିଁକି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ଅଛି। ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାର ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କାଳର ଶେଷ ଦଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ସାଂସାରିକ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିହୀନ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ରହିଥିବେ, ସେ ଲୋକ ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଜାଗତିକତାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ନୁହଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଜୀବିକା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଜୀବିକା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ ବା ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଭୋକରେ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ? ଚଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର ନ କରୁ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବୋଲି ସାଧୁ ପୌଲ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଶେଷ କାଳରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯିହୁଦା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଶେଷ କାଳର ଗୋଟେ ଶେଷ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅପେକ୍ଷାରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଶେଷ ଦଳକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବିପଥଗାମୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି, ସେମାନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଗୃହକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।